सरकार के निर्देशों का पालन करें। जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। हमेशा भीड़ वाली जगहों में मास्क पहने और सुरक्षित रहिए। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम। नमस्कार। कोरोना से डरोना कार्यक्रम में सोहम चैनल के सभी दर्शकों का मैं दीपक अंताणी हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हर रोज इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र के महानुभावों को आमंत्रित करते हैं और इस कोरोना काल में उन्होंने क्या किया, इस पड़कार के सामने किस तरह से उन्होंने जंग खेला और क्या भविष्य है इस अभी अनलॉक हो रहा है उसमें, इस सब चीज के बारे में बातें करते हैं ताकि हम सब ये सुनकर थोड़े मोटिवेट हो, थोड़ा हमारा डर जो भी कोरोना के कारण है वो निकल जाए। इस उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम करते हैं। ये कार्यक्रम जिसको नहीं दिख रहा है वो www.transmediaindia.com पर इसे लाइव देख सकते हैं। अमेरिका में स्लिंग के थ्रू ये चैनल अवेलेबल है, वहां पर ये लोग हम सब ये कार्यक्रम देख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए 3 महानुभाव जो कि गायक हैं, संगीतकार हैं। एवा 3 महानुभाव आज अपनी साथे छे जेओ गीत संगीत इंडस्ट्री साथे जोड़ाયેલા છે। આજના આપણા પહેલા મહેમાન છે શ્રીમતી વસ્તલા પાટીલ, જેઓ 1982 માં ફિલ્મ મહીસાગરની આરે ઢોલ વાગે છે થી પ્રસિદ્ધ થયેલ જાણીતા લોક ગાયિકા તરીકે લોકો ઓળખે છે, પણ ખરેખર વસ્તલાબેન બહુ મલ્ટી ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિત્વ છે। તેઓ નેશનલ હોકી પ્લેયર છે, 7 વાર ગુજરાતની ટીમના કેપ્ટન રહી ચૂક્યા છે, પ્રથમ મહિલા એમ્પાયર સહિત અનેક સિદ્ધિઓ અને સન્માનો એમને પ્રાપ્ત થયા છે અને એ નિવૃત્ત આસિસ્ટન્ટ કમિશનર છે। એટલે જ્યારે હવે તો નિવૃત્ત થઈ ગયા પણ એ કમિશનરનો ખાકી ડ્રેસ પહેરી અને સાઈડમાં ફટાકડી પહેરીને નીકળે ત્યારે પણ એમનો વટ અલગ હોય છે। એ ઘણા બધામાં આપણામાંના ઘણા બધાએ જોયેલો છે। સૌથી સફળ ફિલ્મ દેશ રે જોયા પરદેશ રે જોયા સહિત અનેક ફિલ્મોના પ્લેબેક ગાયિકા વસ્તલાબેનની મહીસાગર ડિસ્કો, શરદ પૂનમની રાત, પેપલડી જેવા અનેક ઓડિયો વિડિયો આલ્બમ્સ પણ પ્રસિદ્ધ છે। અનેક ટેલિવિઝન કાર્યક્રમો વગેરેમાં નિર્ણાયક તરીકે તેમને નિમંત્રિત કરાયા છે। નેશનલ એકેડેમી, સેન્ટ્રલ રેવન્યુ બોર્ડ, તત્કાલિક મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદી હસ્તક પ્રાપ્ત યશોદા માતા એવોર્ડ, અખિલ ગુજરાતી મરાઠી મહાસંઘ એવોર્ડ, સમાજ રત્ન એવોર્ડ, રેડ FM આઇકોન, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ટોપ વિમન, પાંદડો લીલુને રંગ રાતો, ધોળો મારા મલકનો, ઢોલો મારા મલકનો, મારે ટોડલે બેઠો મોર વગેરે અનેક ફિલ્મો માટે એમને શ્રેષ્ઠ પાર્શ્વગાયિકાના એવોર્ડ ઉપરાંત મહિલા અને બાળ ઉત્કર્ષ તેમજ સમાજ સેવાના કાર્ય માટે મહારાજા રણજીતસિંહના હસ્તે, વિશ્વ ગુજરાતી સમાજના એવોર્ડ સુનિલ દત્તના હસ્તે, ઓલ ઇન્ડિયા રેવન્યુનો એવોર્ડ ખય્યામ સાહેબના હસ્તે તેમજ અનેક ટ્રસ્ટોએ એમને સન્માનોથી નવાજીત કર્યા છે। વિશ્વભરમાં અનેક લાઈવ કાર્યક્રમોમાં એમણે પરફોર્મ કર્યું છે અને 30 વર્ષમાં અનેક જાણીતા સંગીત નિર્દેશકો સાથે એમણે કામ કર્યું છે। આવી મલ્ટી ટેલેન્ટેડ પર્સનાલિટી વસ્તલાબેન પાટીલ આજે આપણી વચ્ચે છે। આપણે સૌનું સદભાગ્ય છે। વસ્તલાબેન, આપનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। ખૂબ ખૂબ આભાર દીપકભાઈ અને આપણા બધા પરિવારજનોને અને આ ટીવી માધ્યમથી બધા જોડાયેલા બધા પ્રેક્ષક મિત્રોનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સ્ટે સેફ અને થેન્ક યુ વેરી મચ, તમે મને આમંત્રિત કરી એમની માટે। થેન્ક યુ વસ્તલાબેન। આજના આપણા બીજા મહેમાન છે ખૂબ હેન્ડસમ અભિનેતા, ડોક્ટર અને ગાયક એવા ડોક્ટર પાર્થ ઓઝા, જેઓ MBBS ડોક્ટર તો છે જ પણ સાથે સાથે મનોરંજનના ઇન્જેક્શન પણ આપે છે। તેઓ ગાયક, અભિનેતા અને મ્યુઝિક થેરાપિસ્ટ છે। હુતુ તુતુ, આવી રમત અને ઋતુ, પેલા અઢી અક્ષર, આ બંને ફિલ્મમાં હીરો અને છૂટાછેડા સિરિયલના એપિસોડ્સમાં પણ અભિનેતા તરીકે પાર્થભાઈએ કામ કરેલું છે। ટ્રેડિશનલ ગરબા પ્રિન્સ તરીકે જાણીતા આ યુવાન ગાયક પાર્થ ઓઝાએ
અનેક એડ ફિલ્મ્સ, સિરિયલ્સ, આલ્બમ્સ અને વિશ્વભરમાં 1000થી વધુ જાહેર કાર્યક્રમોમાં આટલી નાની ઉંમરે પોતાના અવાજનો જાદુ પાથર્યો છે. એમના મકામ, પ્રેમ બિના સંભારણા, આવો તો રમીએ રાસ, આવા બધા ઓડિયો આલ્બમ્સ અને ખુદાયા, મારા ભોળા દિલનો, બંજારા વગેરે અનેક વિડીયો આલ્બમ્સ પ્રસિદ્ધ છે. ગુજ્જુભાઈ ધી ગ્રેટ, આપણે તો છીએ બિંદાસ, ઓલવેઝ રહીશું સાથે, આ બધી અનેક ફિલ્મોમાં એમણે પ્લેબેક પણ આપ્યું છે. હીરો તરીકે બીજી એક ફિલ્મ રંગ લાગ્યો એ હવે રિલીઝ થનાર છે. તો ડોક્ટર તરીકે મ્યુઝિક થેરાપી માટે એપોલો હોસ્પિટલ સહિત અનેક સેમિનાર, વર્કશોપ્સ, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેગેઝિનમાં આર્ટિકલ્સ અને કોલમ લખીને તેમજ એમના મ્યુઝિક અને વેલનેસ દ્વારા પ્રચાર, એમના પેજ મ્યુઝિક અને વેલનેસ દ્વારા તેઓ આ થેરાપીનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે. સંગીત દ્વારા સંસ્કૃતિના પ્રચાર પ્રસારના આ સંસ્કાર એમને એમના પિતાજી જાણીતા ગાયક અને સંગીતકાર સંજય ઓઝા તરફથી વારસામાં મળેલ છે. આપણા સદનસીબે આજે ડોક્ટર પાર્થ ઓઝા આપણી સાથે છે. પાર્થ, આપનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. નમસ્કાર. અને ઇટ ઇઝ માય પ્રિવિલેજ, માય ઓનર કે આજે હું તમારા તમામ લોકોની સાથે आई एम शेयरिंग द सीट. थैंक यू सो मच. थैंक यू पार्थ भाई. आज के हमारे तीसरे अतिथि है प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश जी. इन्होंने 250 से अधिक एल्बम में संगीतकार और गायक के तौर पर प्रदान किया है. 2000 जितनी एड फिल्म्स और कमर्शियल्स के लिए संगीत दिया है. 1500 से अधिक कॉन्सर्ट्स में विश्व भर में परफॉर्म किया है. मधुशाला, महाभारत, मोहब्बत ताज ऐसे कई बेले शो के लिए इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है. हिंदी फिल्म कहानी गुड़िया की में उन्होंने दिए संगीत की काफी सराहना हुई है. तो शॉर्ट फिल्म तपिश के संगीत में भी फिल्म कैरो फिल्म फेस्टिवल में प्रशंसा हुई है. सीरियल्स सांची, प्रीत्या सहित 11 भाषाओं के लिए इन्होंने संगीत दिया है. हेमा मालिनी और अनूप जलोटा सहित कई गायकों के साथ जीतेंगे हम बहुत प्रसिद्ध मोटिवेशनल गीत में भी इन्होंने गाया है. और सोहम चैनल पर भी ये गीत अभी प्रसारित होने वाला है. हमारा सद्भाग्य है कि विवेक प्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़े हैं. विवेक प्रकाश जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है. आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार. और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोहम चैनल को कि इतना सुंदर कार्यक्रम जो कि डराने वाला नहीं है, आपको प्रेरणा देने वाला है, लोगों को कहता है कि आप जम के मुकाबला करिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम सोहम चैनल लेके आया है हम सबके बीच में. तो उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब, पूरी टीम. हम शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम के सबसे युवा ગાયક और ડોક્ટર પાર્થ ઓઝા છે. પાર્થભાઈ, તમે ઘણા બધા મોટિવેશનલ ગીતોમાં પ્રદાન કર્યું છે, તો એમાંથી એકાદ ગીતની થોડીક લાઇન્સથી આપણે શરૂઆત કરીએ, અથવા તમારે ગમતું કંઈક તમે સળવાળેલા સંગીતથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ. પાર્થભાઈ. શ્યોર દીપકભાઈ. અને ખાસ તો તમે કીધું યુવા એટલે આમાં હું એક બાંધછોડ છોડી દઉં છું. और दीपक, विवेक जी आपके लिए खास बोल रहा हूँ कि there is nobody who's Yuva, everybody's Yuva here. So I think let's make sure that thing first. So it's I'm sure this is going to be a wonderful journey. हम सब साथ में हैं, तो we'll cherish it to the fullest. और to of course Vatsala Ji for the world and Vatsala Auntie for me. I'm clearing it right now because I have been raised in front of her and she's a family. So namaskar to you. And Vivek ji, namaskar. So pleasure to hear beautiful things from Deepak ji for this wonderful music field you are working for. और ऐसी कुछ दो पंक्तियां कबीर के दोहे के साथ I would like to initiate, which is one of the ghazals which has been composed by my dad. It's called Ho Fakira. And since the mahal is like that, so we need to be selfless. We need to live the life to the fullest at this point of time. So usi ke baad something like this.
Yeah, please, go ahead. Please. तेरे वाह, कबीर कहे कमाल को दो बाता लिख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। तुलसी तुलसी सब कहे, ये तुलसी तो बस बन की खास, पर जब कृपा हुई रघुनाथ की तुलसीदास तो बन गए तुलसीदास। हो ले हाथे करताल फकीरा, संतनि साथे चाल फकीरा। हो ले हाथे करताल फकीरा, संतनि साथे चाल फकीरा। एनी मेडी ए बेसीने, एनी मेडी ए बेसीने, थई जा माला माल फकीरा हो फकीरा। होले हाथे करताल फकीरा, संतनि साथे चाल फकीरा। एनी मेडी ए बेसीने, एनी मेडी ए बेसीने, थई जा माला माल फकीरा हो फकीरा। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत સરસ માહોલ થી શરૂઆત કરી, બહુ સરસ માહોલ બંધાઈ ગયો અને આમ થોડુંક વિઝ્યુઅલાઇઝ થવા માંડ્યું ને ઇમેજિન કરવા માંડ્યા, એટલું સરસ ઇન્વોલ્વ થઈ જવાય એવું સરસ આપણે શરૂઆત કરી પાર્થભાઈ. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. विवेक जी, लॉकडाउन ने हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं कम ज्यादा प्रभावित किया है. इस दौरान अभी तो थोड़ा खुल भी रहा है, लेकिन इस समय के दौरान सभी कुछ बंद था, लेकिन फिर भी सबने कुछ न कुछ नया सीखा, कुछ न कुछ एक्टिविटी की, किसी के साथ कुछ न कुछ हुआ. आपका अनुभव इस समय में कैसा रहा, क्या किया आपने? मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग टाइम्स रहे, और अभी हर लेवल पे, मतलब प्रोफेशनल भी पर्सनल भी. क्या हुआ कि एक तो मेरे कॉन्सर्ट्स जितने थे मार्च अप्रैल के आउट ऑफ इंडिया थे, तो हम लोग ये इधर फार ईस्टर्न कंट्रीज में टूर थे हमारे, तो वो सब कैंसिल हो गए बट नेचुरली. और क्या हुआ कि एक हमारा 25 तारीख को एक यहाँ अवार्ड फंक्शन था बहुत बड़ा, उसमें भी कार्यक्रम था शंतुखानंद ऑडिटोरियम में, तो वो भी कैंसिल हुआ. और 26 को मैं जा रहा था सिंगापुर, 26 को सिंगापुर में प्रोग्राम था. तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा यहाँ से पहले चले गए थे, मैं 2 दिन बाद जा रहा था. तो अचानक से ऐसा हुआ कि 22 को सेमी लॉकडाउन हुआ, 23 को थोड़ा और लॉकडाउन बढ़ा, और 24 को तो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया. तो वो वहां फंस गए और हम इधर फंस गए, मैं इधर अकेले और वो उधर अकेले. तो 2 महीने तक, 2.5 महीने तक हम दोनों परिवार में, मतलब मैं इधर मुंबई में अकेला और वो उधर अकेले, तो एक तो वो फंस गए. तो ये लॉकडाउन मेरे लिए तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन पहले से ही है. दूसरा क्या हो गया कि फ्लाइट सारी कैंसिल, तो वो नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता. इमोशनली हम लोग बहुत ड्रेन्ड आउट हो गए थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे. लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि दिस लॉकडाउन जो है, मतलब इट इज ब्रॉट अस मोर क्लोजर. हमें एक दूसरे की और ज्यादा वैल्यू पता चली कि हम जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं फैमिली मेंबर्स को कि अरे क्या है, जरा पानी ले आओ, जरा ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की चीजें होती रहती हैं घर में. लेकिन अब पता चलता है, जब अलग रहे तो पता चलता है एक ग्लास पानी लेने की भी कितनी बड़ी वैल्यू होती है. क्या बात है, क्या विवेक जी, आप इंडिपेंडेंट हो गए, इसका मतलब है आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, और आप खाना भी, आई थिंक सो, खाना भी बनाने लग गए होंगे, किचन जाने लग गए होंगे. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि फिर भगवान ने कुछ कृपा करी, और 2.5 महीने बाद वो एक रिपेट्रिएशन जो हुआ, तो उसमें जो है इनको मिल गई एक फ्लाइट, और ये आ गए यहाँ पे. फिर क्वारंटीन वाज वेरी डिफिकल्ट. तो एक तो ये हुआ प्रॉब्लम. लेकिन दूसरा जो मैं देखता हूँ, जो हमारे
काम में असर पड़ा है वो ये है कि लोगों ने मिलना जुलना आपस में बंद कर दिया, बंद करना पड़ा। तो हर तरह के कॉन्सर्ट्स कैंसिल हो गए। मेरी तो रिकॉर्डिंग्स इतनी होती थी, रोज मैं सुबह से लेकर शाम तक नए गाने बनाने में, नए क्रिएशंस में बिजी रहता था अपने स्टूडियो में। तो मुझे स्टूडियो भी बंद करना पड़ा बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू कम। कोई आना नहीं चाहता स्टूडियो में, मैं किसी को बुलाना नहीं चाहता स्टूडियो में। पता नहीं क्या उनके मतलब कहीं पर अंदर कुछ छुपा हुआ कुछ कष्ट ना हो, तो इसलिए बहुत तकलीफों में हम सब लोग रहे। और मुझे लगता है कि अभी ये भविष्य में भी ऐसे ही होने वाला है। थोड़े दिन तक हम लोगों को वर्चुअल वर्ल्ड का ही सहारा लेना पड़ेगा थोड़े दिन तक। एज ऑफ नाउ तो सब, और यदि कुछ हुआ तो भविष्य में कोई नया ही रास्ता निकलेगा। इस समय तो सब बंद ही है एक तरह से। यस, हमें कुछ न कुछ विकल्प ढूंढना पड़ेगा। પણ આ સમયે આપણને ઘણું બધું શીખવાડ્યું છે અને વસલાબેન દરેક વ્યવસાય આપણામાં કોઈક નવી સ્કિલ્સ ડેવલપ કરતો હોય છે, કંઈક નવું શીખવાડતો હોય છે। અને તમે તો સરકારમાં કામ કર્યું, તમે સમાજ સેવા કરી, તમે સંગીતના ક્ષેત્રમાં છો, તમે સ્પોર્ટ્સના ક્ષેત્રમાં છો, એટલે દરેક ક્ષેત્રમાં જુદી જુદી સ્કિલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે અને જુદું જુદું શીખવાડતું હોય છે। તો એ બધું તમને આ બધા કોરોના કાળમાં કેવી રીતે કામમાં આવ્યું? શું અનુભવ રહ્યા? શું કર્યું તમે વસલાબેન? દીપકભાઈ, એક તો હું વિવેકભાઈના રેફરન્સમાં કહી દઉં। વિવેકભાઈએ કીધું ને કે ઘરે રહેવાથી ઘણી બધી વાતો શીખી ગયા અને હવે જયારે આપણે સાથે હોય છે ને તો ખબર નથી પડતી કે આપણા પત્નીની કે આપણા પતિની શું વેલ્યુ હોય છે। થોડા દૂર જાય ને તો ખબર પડે કે કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા લાઈફમાં। પણ મારી પર્સનલ વાત કરું ને તો મેં કોરોનાને પોઝિટિવ નથી લીધો, પણ કોરોના આવ્યો ને એને મેં બહુ પોઝિટિવલી લીધા છે। કારણ કે પ્રોગ્રામ બંધ થઈ ગયા, બધું બંધ થઈ ગયું, ઇટ્સ ઓકે। એક તો ઘણા વર્ષો પછી આમ તો હું કિચનમાં જાઉં જ છું, હોવું જ છું, પણ હવે કિચન આખું આપણા ચાર્જમાં આવી ગયું। એટલે મને ખબર પડવા માંડી કે આ બાઈઓ આટલું કામ કરે છે, આટલું નથી કરતા, આટલું વેસ્ટ કરે છે, આટલું, એ બધું ખબર પડવા માંડી। પ્લસ મને પહેલાથી ટેવ છે કે આઈ એમ અ વેરી ડિસિપ્લિન એન્ડ પ્લાન પર્સન। તો સ્ટુડન્ટ્સ ને ઓન ફોન બધું ચાલુ થઈ ગયું મારા કે ચલો આ ગીત સંભળાવો, સ્ટુડન્ટ્સ ને ઓન ફોન શીખવાડતી કે આ ગાવાનું છે, હવે તમે મને રેકોર્ડ કરીને મોકલો, પછી એમને કરેક્શન કરતી ફોન પર। આ રીતે અને યોગા શરૂ કર્યા વધારે પડતા। અને જે મને મારું ડ્રીમ છે હજુ પણ, एक तो मैंने पियानो आवड़વો જોઈએ, मैंने कीबोर्ड आवड़વું જોઈએ, मैंने हारमोनियम मुझे आना चाहिए। तो अब मुझे ना हारमोनियम से पहले डर लगता था, तो अब मुझे ना समझ में आने लगा। विवेक जी आपको बता रही हूँ स्पेशली कि हारमोनियम पर हाथ रखने के बाद अभी समझ में लगने लगा कि अरे हारमोनियम, मतलब हारमोनियम होने से ना सिंगर एक अलग कॉन्फिडेंस से गाते हैं। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि हमारी उंगलियां हमारे दिमाग से पहले पहुंच जाती है सुर पर। ऐसा मुझे लगने लगा कि हाँ, इसलिए वो जो हारमोनियम बजा के गाते हैं ना, उनके लिए एवरी सॉन्ग इज वेरी इजी टू सिंग। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि हारमोनियम मुझे बचपन से सीखना चाहिए था, क्यों नहीं सीखा। आई नो लिटिल बिट ऑफ कॉर्ड्स, थोड़ा हारमोनियम में गाने बजाने लग गई। सो दिस कोरोना हैज गिवन मी लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन माय लाइफ, क्योंकि मैं हम खुद के साथ बहुत कम होते हैं। दीपक भाई, एक 2 મિનિટ પણ આંખો બંધ કરીને બેસીએ ને તો આપણે ગાર્ડનમાં ફરતા હોઈએ, गर्लफ्रेंड जोड़े होइए, बॉयफ्रेंड जोड़े होइए, ऑफिस में होइए, एट ए टाइम हम बहुत सारी जगह पर होते हैं। खुद के अलावा सबके साथ होते हैं, खुद के अलावा सबके साथ होते हैं। तो अब मैंने वो खुद के साथ रहना सीख लिया और खुद को मैं खुश रखने की कोशिश करती हूँ, तो मैं सबको खुश रख पाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और भगवान ने भी कहा कि इतने सालों से सब, वत्सला पाटिल गाना मांग रही है, म्यूजिक मांग रही है, स्पोर्ट्स मांग रही है, पार्थ बोल रहा है मैं डॉक्टर बन जाऊं, गाना भी करूं, विवेक जी बोल रहे हैं मैं ये म्यूजिक करूं, वो म्यूजिक करूं। तो भगवान ने कहा सबको मैंने तथास्तु तथास्तु कह दिया। अब तो मैंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं कि आप अपना काम करो, जो दिया है उसको यूज करो। मुझे फिर से ऑफ करना। ही इज रेस्टिंग बट ही इज वॉचिंग अस, कि जो मैंने दिया है वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप वो काम कर रहे हो, आपको मैंने जो दिया है वो खा भी रहे हो और बांट भी रहे हो कि नहीं, कि खुद खा के मोटे हो रहे हो सिर्फ। टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट, वेदर इट इज म्यूजिक, वेदर इट इज खाना बनाना, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल वर्क, वेदर इट इज बिजनेस, वेदर इट इज टीवी शो, सब अपना अपना काम करके औरों को बांट रहे के नहीं। और टेक्नोलॉजी आने की वजह से ना हम एक दूसरे के करीब तो वैसे ही आ गए, पर टेक्नोलॉजी की वजह से हम टेक्नोलॉजी यूज करना, हम सीनियर लोगों को
टेक्नोलॉजी से थोड़ा डर लगता था कि अरे यार फोन में हमसे ज्यादा हमारे बच्चे जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो भी सीख लिया अभी धीरे धीरे। अच्छा, तो उसकी वजह से रिकॉर्ड करके हम गाने भेजने लगे स्टूडियो में, कि इसको जरा स्टूडियो में जा नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग आ गया, और ये फायदा हो गया कि हम अपने गाने भेजने लगे, रिकॉर्ड होने लगे, हम फेसबुक पर फ्रेंडली हो गए, यूट्यूब पर जो हमको एडवांटेज नहीं मिला था वो अब हम फ्रेंडली हो गए। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं लाइफ में, विच इज वेरी वेरी गुड। और लास्ट बात बता रही हूँ कि क्वारंटाइन की वजह से ये आया कोविड-19 की वजह से वेदर कितना क्लीन हो गया। अब वो कहता है, वो बच्चन साहब के फादर हरिवंश राय बच्चन ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपकी मर्जी की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। तो जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। सो आई फील इट इज ओके। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, बट बहुत ज्यादा बात करूंगी तो मेरा बेटा रह जाएगा। नहीं, બહુ સરસ વાત આપે કરી। એ આપણે ખૂબ પોઝિટિવ રહેવું જોઈએ અને આ સમયમાં જે છે એનો સરસ ઉપયોગ કરવો જોઈએ। અને તમારી તો બેન પર્સનાલિટી જ એવી છે ને કે તમને મળો એટલે ઉર્જા આવી જાય, એનર્જી આવી જાય, એટલી પોઝિટિવ અને ઉર્જાવાન તમારી પર્સનાલિટી છે। એટલે અમુક માણસોને આપણને મળવું ગમે એવી તમારી પર્સનાલિટી છે। અને દીપકભાઈ એક વાત કહું કે આઈ લીવ ફોર ટુડે, હું કાલ માટે નથી જીવતી, કાલ મારો છે જ નહીં, જે ગયો એ મારું પતી ગયું છે, એને ફરી નથી લાવી શકવાની, આવતીકાલ મને ખબર નથી। So I live for today, that's why I am happy કે મારી માટે આ ક્ષણ બેસ્ટ છે અને I have to live, whether સુખ દુઃખ બધું મારું જ છે હમણાં। તમારી વાતચીતમાં એટલું ખબર પડે કે you are not hiding anything, તમે એકદમ ઓપનલી અને સરસ રીતે એપ્રોચ છે તમારો, એટલે મજા પડે છે। એવી જ રીતે પાર્થભાઈની પણ એકદમ પ્લીઝિંગ, પેલા જેમ ડિવાઇન હોય ને રામ કૃષ્ણ એવા બધા રોલ હોય ને એવા પ્રકારના એમની પર્સનાલિટી છે। પણ કૃષ્ણના રોલમાં શોભે એવો છે। હા, પાર્થભાઈ તમે જે આ સંગીત થેરાપી નું કરો છો, મારે એના વિશે જાણવું છે કે એ સંગીત થેરાપી શું છે અને ખાસ કરીને આવા સમયમાં એ કેવી રીતે કામમાં આવે? Sure, દીપકભાઈ। બેઝિકલી સંગીત થેરાપી, મ્યુઝિક ઓફકોર્સ આપણે એન્ટરટેનમેન્ટ તરીકે તો બહુ જ સ્ટ્રોંગલી લેતા જોઈએ છે અને મારી સાથે તો બહુ જ સિનિયર એન્ટરટેનર્સ પણ છે જ, પણ એની સાથે મ્યુઝિક હેઝ એન ઇનહેરન્ટ ક્વોલિટી ઓફ હીલિંગ વિચ ઇઝ ઓફકોર્સ આપણા શાસ્ત્રમાં ઓર in our literature there has been beautifully described, અને observationals जो भी observations है that has been notified, but there is a way of creating music, in fact utilizing music for healing through evidences, because बहुत सारी चीजें होती है कि हम we cannot conduct the scientific research data along with that, so that is one of the aspects in which I'm working. Basically it is very evident because one who sings or one who performs, they understand how the energy is exchanged mutually, और क्या असर होता है वो, it's a pleasurable effect, or whether you feel the nostalgia or whether you feel the emotional quotient, you know, it varies a lot with different swars and with different rag basically. But ये जो चीज है, basically music therapy is divided in two forms ideally. One is an active form and one is passive form. So passive is the listening part, which you listen for a prescribed amount of time, जिसकी वजह से that auditory signals go into the brain and the necessary changes happen, which you know in turn affects the body physiology. और एक्टिव फॉर्म इज योर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आप खुद जो इन्वॉल्व होके संगीत गाते हो या संगीत कोई भी वाद्य एन इंस्ट्रूमेंट यू प्ले, सो दैट इज वन एक्टिव फॉर्म, और उनका एप्लीकेशन हर अलग जगह पे होता है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये राग से ये हो जाता है, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। बट बिसाइड्स दैट बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है जो जैसे कि रिदम है, इम्प्रोवाइजेशन है, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके हम different type of I would not say subjects but different type of issues में deal करते हैं। जैसे active, if we say that if it is an active form कि singing basically या playing an instrument, so that is beautifully utilized in autistic and ADHD associated kids, developmental delay वाले बच्चे होते हैं जिनको behavioral modification सिखाना होता है, जिनके पास कोई language नहीं होती बोलने, so music becomes a language of communication for them and they will help. So these are the various aspects, and for anxiety of course we all know
हम तो सब गाते हैं, तो we can feel personally that how Yes. music is effective, but that's the only help which I think that as a person in this world I could do, कि संगीत के द्वारा हम दूसरों को भी खुश कर सके on a very serious and a conscious aspect. Yes. Unknowingly तो करते ही हैं, पर consciously considering their issues and Correct. putting forth their issues and Correct. addressing them and treating them is what a small help is what Mark, I have a question for you. yes, Vatsalani. Auntie man bolo na. Sorry. Yeah, but I have a question for you. Yeah. I was also, when I was in the department, now I have retired, but when I was in the department, music therapy में classes लेती थी. But that was just for the change. कारण के all the time भणाव्या करे ने एना करता मैं आ include करी थी कि एक subject music therapy. So I used to tell them कि close your eyes and be with yourself and listen to the music which you like. So then question start कि पर वो कैसे affect करता है? Then I used to explain them कि બધા ચક્રસ જે આપણા બોડીમાં આપણે યોગ કરીએ ત્યારે બધા ચક્રો હોય, મૂલાધાર ચક્ર, સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર, which connect you with ઉપરવાલા. સહસ્ત્ર ચક્ર સુધી પહોંચીએ તો આપણે કેમ કે આજે લાગી ગયો ભગવાન જોડે. So how that works with સારે ગમા પધા ની સા કેવી રીતે કામ કરે છે? Do you agree that works with this or no? Absolutely. So that is also one theory because जो भी स्वर है, whatever combination, basically swars we perform it in the form of permutations and combinations. Okay. So वो that entire graph is definitely associated with the chakras, with which the scientific correlation is about the glands basically. Okay. जो चक्र है, they are associated with the correlation is with the human body. Like I always used to say कि मूलाधार चक्र is base सा, मंद्र નો सा. So એ ત્યાંથી તમે રે is સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર. Yes. એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયો કઈ એ રીતે જોડાયેલા છે, પણ આપણે એમાં વધારે ચર્ચામાં નહીં જઈએ. પણ is this true? અને પછી કે બાગેશ્રી સાંભળો તો તમને ઊંઘ આવે. તો why it is so? બાગેશ્રી કેમ? To say why? એટલે એ છે ને ચલાજી, that is a point of debate also, because ઘણી વખત એવું છે કે અમુક સ્વરો જે છે ને, the frequency of the notes is what matters. ઘણી વખત એવું થાય કે બાગેશ્રી રાગ જે છે, there is always an association. For example, if I have heard Bhairavi in a very like as a child I would have heard somewhere which is associated with some sad moment. Okay. So when those swars of Bhairavi will come in my life at any point of time, then I will be in that particular emotional state. Correct. So for me, those combination or that particular rag as a wholesome it is a combination of notes actually, which absolutely the individual मैं notes. आपको अपना एक छोटा सा तजुर्बा बताता हूँ. एक मेरे सगे मामा जी पंडित रघुनाथ सेठ, विश्वविख्यात वंशी वादक और संगीत निर्देशक, बहुत विद्वान व्यक्ति. उनका एक एल्बम था जिसपे हमने 4 भाग में काम किया था निद्रा के ऊपर, निद्रा एवं तनाव. So that was for sound sleep and de-stressing yourself. तो उसमें हम लोगों ने जो उन्होंने अपने ज्ञान जो उनको था उसी आधार पर उनका कि इस काम के लिए बिहाग अच्छी है, इस काम के लिए भैरवी अच्छी है, इस काम के लिए भूपेश्वरी अच्छी है. तो उसमें जो निद्रा वाला जो पार्ट था वो हमने भैरवी में किया. निद्रा की भी 4 स्टेजेस होती हैं. तो निद्रा में पहले स्टेज में ये, दूसरे स्टेज में ये, फिर भैरवी पे समापन किया. तो उसका आप YouTube पे भी देखेंगे तो 10 मिलियन व्यूज हैं और उसके लाखों तो उसके कमेंट्स हैं कि इट इज सो हेल्पफुल. दैट मीन्स म्यूजिक डज हेल्प. म्यूजिक के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स आपको पता होने चाहिए. और चाहे आप उसे राग का नाम दे दें, चाहे आप उसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कह दें, चाहे कुछ भी कह दें, बट यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ नोट्स एंड यू हैव टू हिट. तो ये एक मेरा पर्सनल तजुर्बा भी इसमें बहुत सुंदर रहा है. अपनी पर्सनल ऊर्जा की मैं ऐसा समझता हूँ कि एक फ्रीक्वेंसी होती है जो ये संगीत की फ्रीक्वेंसी के साथ कहीं ना कहीं इफेक्ट करती होगी, तालमेल बैठती होगी, जैसे पार्थ भाई ने बताया. पर मुझे थोड़ा ये जानना है कि वोकल या इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट बदले तो उसकी इफेक्ट बदलती है, या हम गाएं या इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो उसकी इफेक्ट बॉडी पे या जो भी आप बोल रहे हैं ऊर्जा पे वो चेंज होती है, ऐसा कुछ होता है क्या पार्थ भाई?
Yeah, absolutely. So scientifically, I would like to put it up that the brain hemisphere works differently. So when if the जो गाने में अगर lyrics होते हैं, so our brain starts analyzing the lyrical portion of it Correct. more than the instrumental portion of it. Yes. But if it is just instrument, that is the frequency of the notes and the frequency of the sound which we are perceiving. Correct. So that is the hemispheric activity, the right and the left hemisphere, which alternatively activates for basically Correct. the perception of the sound and the lyrics, basically. Wow. So that is, of course, that is evident. Yeah. Beautiful. वाह, बहुत अच्छा। बहुत मजा आया, अच्छा डिस्कशन हुआ, थैंक्स टू पार्थ जी કે इट्स अ रियल एप्लिकेशन ऑफ म्यूजिक. એવી રીતે આઈટી એપ્લિકેશન્સ હોય એવી રીતે ધીસ ઇઝ એપ્લિકેશન ઓફ મ્યુઝિક. Parth, especially for you, that I used to say that your attitude should be positive. पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव. अर्धो ग्लास नहीं देखाવો જોઈએ, આખો અડધો ભરેલો દેખાવો જોઈએ. That should be the observation. Perception should be very perception કદાચ વેરી પણ થાય. perception મારું જુદું હોય, તમારું જુદું હોય. કરેક્ટ. પણ પ્રેઝન્ટેશન should be very positive. જોયા પછી સાંભળ્યા પછી તમને જે લાગતું હોય તે, પણ સામેવાળાને કહેતી વખત પોઝિટિવ જ કહેવાનું. This is what I strongly believe. વસલાબેન, એક રિક્વેસ્ટ છે, તમે થોડુંક તમારા અવાજમાં ક્યાંક સાંભળવામાં ક્યારેક તકલીફ પડે છે, તો હવે બોલો ને ત્યારે સેજ માઇકની નજીક તમે ફેસ રાખજો. હા, ઓકે. નાઉ ઇઝ ઇટ ઓકે? હા, બરાબર છે. हाँ, फाइन. विवेक जी, हमने शुरुआत की, पार्थ भाई ने माहौल बनाया, अभी हम थोड़ा बीच में है एंड हम वसला जी से करेंगे. अभी आप अपना ભાઈ માય રિક્વેસ્ટ, આપણે લાંબુ ના થાય આ ડિસ્કશન, મને મજા આવી રહી છે યાર. बिल्कुल. विवेक भाई से तो बात भी नहीं की अभी. विवेक भाई, आप कुछ सुना कर आपने थोड़ी पहचान करवाइए. अभी जैसा बात हो रही थी कि जो हारमोनियम बजाते हैं तो उनको जरा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है. मैं आपको हारमोनियम बजा के सुनाता हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन से हारमोनियम बजा के ही गा रहा हूँ. तो क्या बात है सर. हारमोनियम बजा के ही हम लोग गाते रहे हैं हमेशा से. तो वो आपको और ऐसी छोटी सी चीज सुनाता हूँ जो सब लोग मिल के गा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सोहम चैनल है वो भक्ति संगीत का चैनल है. भक्ति संगीत प्रसारित होता है वहां से. तो मैं एक छोटा सा भजन आपको सुनाता हूँ जो हम सब लोग मिलकर भी गा सकते हैं साथ में. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते. क्या बात, क्या बात. द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं. क्या बात. शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहता है भगवान सोते नहीं,
सा गा गा रे गा म म गा रे गा गा रे सा रे रे सा नी सा गा म प गा म रे सा नी सा। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते क्या बात है, क्या बात, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत मजा आया। बहुत धन्यवाद। आपने जो ये द्रौपदी वाली पहली लाइन, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं, उसकी एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई कि द्रौपदी के जब चीरहरण हो रहे थे तब उसका एक हाथ अपने पल्लू पे था और दूसरे हाथ ऊपर करके वो कृष्ण को बुला रही थी, तो कृष्ण नहीं आए थे। पर जब वो साड़ी खींचने लगे तो फिर अल्टीमेटली द्रौपदी ने दूसरा हाथ भी साड़ी से ले लिया और दोनों हाथ से जब पुकारे तब कृष्ण आए। तो द्रौपदी ने पूछा कि मैं इतना पुकारती थी, आप क्यों नहीं आए? क्योंकि तुझे विश्वास नहीं था, इसलिए एक हाथ से तूने पल्लू पकड़ के रखा था। जब तूने दूसरा हाथ भी छोड़ दिया और पूरा विश्वास कर लिया कि अब तो जो हो जाए अभी तो आएगा ही आएगा, तब मैं आया। तो ये पूर्ण विश्वास बहुत आवश्यक है, पूर्ण बहुत ही विश्वास परफेक्ट लाइन है कि आपने द्रौपदी की तरह नहीं पुकारा। बहुत अच्छी बात हो गई। વત્સલા जी, अभी હવે લોકડાઉન ખુલી રહ્યું છે, તો એ બાબતમાં તમારું શું આગળ કહેવું છે? કારણ કે આપે તો મને યાદ છે મેં એકવાર આપનો इंटरव्यू करेलो एक कार्यक्रम ની અંદર, ત્યારે મેં एंकर ने એવું લખીને આપ્યું હતું કે जैसे साक्षात माता जी के 8 हाथ होते हैं और उसमें अलग अलग शस्त्र होते हैं, ऐसे वत्सला जी की एक हाथ में हॉकी है, एक हाथ में रिवॉल्वर है, एक हाथ में माइक है, एक हाथ में कंप्यूटर है और एक हाथ में तवेथा है रसोई का। इस तरह माता जी का साक्षात स्वरूप की तरफ मैं वत्सला जी को विजुअलाइज करती हूँ कि मल्टी फेसेट पर्सनालिटी है। तो अभी जब ये लॉकडाउन खुल रहा है खास करके गुजरात में, तब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? બહુ બ્યુટીફુલ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પહેલા પણ મારું એમ પર્સનલ એક સજેશન છે, જેટલા સાંભળે છે એટલા અને જેટલા સાંભળે છે એટલા બીજાને પણ કહેજો કે સરકારની જવાબદારી એ લોકો નિભાવી રહ્યા છે, કોર્પોરેશનની જવાબદારી નિભાવી રહી છે, પછી ડોક્ટરોની જવાબદારી નિભાવી રહી છે, આપણે નાગરિકોની જવાબદારી કાંઈ નથી કે એઠવાડો બહાર જ ફેંકી દેવાનો, રોટલીઓ આમ જ ફેંકી દેવાની, આપણી ગલ્લી આપણે ચોખ્ખી નહીં રાખવાની, આપણું શહેર આપણું નથી, આપણો દેશ આપણો નથી, ખાલી 15 ઓગસ્ટની દિવસ અને 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે ઝંડા લઈને નીકળી પડી એવું થોડી ચાલે. આઈ મીન ટુ સે, આ મારી લેંગ્વેજ ભલે થોડી ખરાબ લાગતી હશે સાંભળનારાઓને, મારે કેમ ઈચ ડે શુડ બી અવર ડે, આપણો દિવસ હોવો જોઈએ, મારી ગલ્લી ચોખ્ખી કેમ ના હોવી જોઈએ, કેમ અમે કામદારોને ગાઈડ ના કરી શકીએ, આજે અહીંયા કચરો પડ્યો છે કામવાળો કેમ નથી આવ્યો, સફાઈદાર કામદાર બીમાર છે કે કેમ નથી આવ્યો, એની તમે અરજી કરી કોર્પોરેશનને જાણ કરી કે આવું થયું છે, તો એ રીતે જ્યાં સુધી જાગૃત અમે નહીં થઈએ ને, આપણે નહીં થઈએ ને, ત્યાં સુધી પ્રોબ્લેમ સફાઈનો કે કોવિડનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થવાનો નથી. તો આ જવાબદારી આપણે નાગરિકો લઈએ, આપણી ગલ્લી આપણી શહેર ચોખ્ખું રાખવાની જવાબદારી, અને જો કઈ ગંદુ દેખાય, કઈ ખરાબ દેખાય, કઈ ચોરી થતી દેખાય, કઈ લૂંટમાં, તો તમે ઇન્ફોર્મ કરો, કન્સર્ન ઓથોરિટીઝને ઇન્ફોર્મ કરો, સાચા ટાઈમે એમને એમના કામમાં આપણે મદદરૂપ થઈએ, એમને આપણો હાથ આગળ કરીને એક્સટેન્ડ કરીએ કે યસ વી વિલ ટેક અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી, તમે તમારું કામ કરો. પણ આપણે છે ને આપણા ઘર સિવાય, આપણા રૂમ સિવાય આપણે બહારની જવાબદારી લેતા જ નથી. એવું નથી, એવું કરવાથી આપણી પ્રગતિ તો નહીં જ થાય, આપણા શહેરની પણ નહીં થાય ને આપણા દેશની પણ નહીં થાય. ખાલી બોલ બચ્ચન હું આ કામ કરું છું એટલે હું આ હકથી કહી શકું કે હું પોતે ના કરતી હોઉં તો મને આ કહેવાનો હક જ નથી. મારો કામદાર એક દિવસ ઝાડુ ના મારે તો હું બહાર ગલીમાં એને શોધી લાવું છું કે કેમ નથી આવ્યો બેટા, તું બીમાર છે, મારી પાસે એનો નંબર પણ હોય છે, ફોટા પાડીને કોર્પોરેશનને મોકલું છું, મેયરને મોકલું છું, ફોલોઅપ કરું છું કે કેમ નથી થયું, મને કહો, આઈ વિલ રેડી, આઈ એમ રેડી ટુ હેલ્પ. અને મારું બિલ્ડિંગ નથી એટલે મારે કમ્પ્લેન નહીં કરવાની એવી હું નથી. કોઈ પણ અપાર્ટમેન્ટ નીચે મને ગટર ખુલ્લી દેખાય તો હું ફોટા પાડીને મોકલી આપું છું કે આ એરિયામાં ઉભી છું,
અને અહીંયા જરૂર છે કોર્પોરેશનની, અને બિલકુલ. તરત જ કામ થઈ જાય છે. યુ હેવ ટુ રિપોર્ટ એટ ધ રાઇટ ઓથોરિટી. તો Yes. આ તો સલાહ સૂચન થયા, પણ મારો કહેવાનો મતલબ છે હવે ગુજરાત સરકારે બહુ સરસ કામ કર્યું છે અને આ બધું ઓપન અપ થઈ રહ્યું છે, તો તમે સાવચેતી રાખો. Correct. એકદમ મોટા લડવૈયા થઈને બહાર નીકળવાની જરૂર નથી. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ. તમે તમારી જાતને તો સાચવો જ, તમે બીજાઓને પણ સાચવવાનું છે. અને કોવિડ કોઈ એવો રોગ જ નથી કે જે તે મટી ન શકે. બસ તમારે કાળજી લેવાની છે. કોકે Yes. કીધું છે કે કોવિડ બહુ સ્વાભિમાની રોગ છે, એને તમે બહાર લેવા નહીં જાઓ ને ત્યાં સુધી તમારા ઘરમાં નહીં આવે. નહીં ક્યા યાર. વાત ક્યા વાત. તો એ તમારે એને લેવા જવાની જરૂર નથી. હમણાં જય શ્રી કૃષ્ણ આપણું એ સંસ્કૃતિના હિસાબે જય શ્રી કૃષ્ણ કરો, હાથ મિલાવવાની ગળે મળવાની જરૂર નથી. તમારો પ્રેમ આંખોથી જ ખબર પડી જાય છે. Yes. અને ભેટવાથી ને કરવાથી કાંઈ જરૂર નથી. તો આ બધી સાવચેતી રાખો. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ, કારણ કે તમારી જરૂર અમારા સમાજને પણ છે, તમારી બધાની જરૂર. હું દરેક નાગરિકની વાત કરું છું. Correct. અમારા સમાજને પણ છે, અમને પણ છે, અમારા દેશને Yes. પણ છે. Yes. તો Yes. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ. તમારામાં શ્રદ્ધા રાખો, હા. પ્રભુમાં શ્રદ્ધા રાખો, અને પછી સામેવાળામાં પણ શ્રદ્ધા રાખો. Yes. બધા કામ ઓટોમેટિક થઈ જાય. ખાલી સરકાર જ બધું કરે એવું જરૂરી નથી. એવું આપણે નથી, આપણે બધા આપણે પણ ખૂબ બધું કરવાની જરૂર છે. અને એવું કહેવાય છે કે ક્યાંય પણ આવું અન્યાય કે ખોટું થતું હોય એમાં જેટલો ગુનો એ કરનારનો બને છે, એટલો જ ગુનો એને રિપોર્ટ નહીં કરીને એને સહન કરનારનો પણ બને છે. એટલે એ તમે બહુ સરસ વાત કરી કે કંઈ પણ થતું હોય દીપકભાઈ, તો મેં ખાલી હું મારા ગલીમાં નીકળું છું ને તો આઈ એમ વેરી વિજિલ. મેં 2-3 દારૂડિયાઓને પણ પકડ્યા છે, અને મોટર બાઇક ચોરોને પણ પકડ્યા છે, અને ગટરના ઢાંકણા ચોરી જાય છે એવા લોકોને પણ પકડ્યા છે. યસ, મેં તમારું એ સ્વરૂપ જોયું છે. હા, પણ એની માટે હું જાગૃત અને સજાગ અને Yes. મારા દેશની ચિંતા કરનારી હોવી જોઈએ. તો Yes. થાય. આ Yes. પેલાનું કામ છે ને આ પેલાનું કામ છે ને, શરૂઆત તમારાથી કરો પછી બોલવાનું. યસ. આઈ ડુ ધીસ એટલે આઈ સે ધીસ. યસ. Absolutely. મારા એરિયાના બધા લોકોને ખબર છે કે વત્સલાબેનને કહીશું તો આ પ્રોબ્લેમ સોર્ટ આઉટ થશે. યસ. યસ. So they believe me. યસ. So everybody has to take this responsibility. યસ. અને બીજી बाजू पार्थभाई, हाँ जी. अभी लॉकडाउन खुल रहा है तो ઘણા બધા સ્ટેજ કાર્યક્રમો, ઇવેન્ટ્સ, લગ્ન સમારંભો, આ બધું જે કંઈ પણ સંગીત ક્ષેત્રના લોકો જેના પર એમની આવક ડિપેન્ડન્ટ છે એ બધા પર બહુ અસર થઈ છે અને હજી ઘણો વખત સુધી કદાચ રહેશે. ખાસ કરીને નવરાત્રીનું શું થશે એ પણ અનિશ્ચિત છે. તો બીજી બાજુ થોડું બધું ઓનલાઈન પણ ચાલે છે. તો આપ શું કહેશો, શું ભવિષ્ય છે, શું વિકલ્પો છે? See, actually, Deepak ji, अभी the situation ऐसी है कि I think we have to take every day as a new day. Because ये जो ग्राफ जैसा भी है कोविड का, we are unable to judge that where it is going. I'm sure there is a divine design of God that it definitely कुछ होगा, there has to be a miracle and things will be sorted for sure. पर तब तक I think for Navratri मुझे ऐसा लग रहा है that it is still early to say that how it is going to happen. Of course, the international traveling is not going to be happening for this year at least. Because उसमें there is a lot of risk for the artist also. और एक और चीज की see artist community is such, I'm sure that everybody will agree કે બધી જ કમ્યુનિટીઝ ને બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રી, બધા વ્યવસાયોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે, પણ જ્યારે આર્ટિસ્ટની કમ્યુનિટી આવે છે ત્યારે લોકો હાથ ઊંચા કરી દે છે. બે એની ડ્યુઅલ સાઇડ છે, કારણ કે એવરી આર્ટિસ્ટ એ જ્યારે પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રવેશે છે તો એને ખબર હોય છે કે ઇન્સિક્યોરિટી આ ફિલ્ડની કેવી છે, કે જ્યારે સમય આવે ત્યારે સમય આવે, જ્યારે ના આવે ત્યારે ઘરે બેસવું પડે. પણ વેન ધેર ઇઝ અ સિચ્યુએશન લાઈક ધીસ કે જ્યારે તમને તમારા હફતા ચાલતા હોય, તમારા ઘરે ઇસેન્શિયલ્સ માટે યુ રિક્વાયર મની ફોર યોર કિડ્સ ડેવલપમેન્ટ ઓર સમ ઓર ધ અધર રીઝન્સ, તો ત્યારે આઈ થિંક એક પગલું અમે લોકોએ પણ ભર્યું છે કે એક સરસ માધ્યમ દ્વારા અમે we are collecting money for the artists also, for the musicians basically and their families, to at least support them for a couple of months from now. પછી હંમેશા ડેફિનેટલી એક વખત ફૂલ બ્લોન માં બધા શોઝ શરૂ થઈ જાય ત્યારે તો બધા આખી એ લોકોની સ્થિતિ જુદી હોય છે. પણ I would like to pinpoint also to all the artists of my generation and coming times કે it is very important to manage your economy also, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આપણે સહન કરવાનું છે, અમુક કઈ પણ સિચ્યુએશન પલટાય,
तो rather than lavishly spending in unnecessary things and gadgets and all, we have to control yourself and make sure that we have to save certain amount for our own development in crisis. કારણ કે આપણને કોઈ બેનિફિટ મળવાનો છે નહીં, કોઈ મંથલી પગાર આવવાનો છે નહીં, કશું થવાનું નથી. સો એ અવેરનેસ આઈ થિંક જેટલા બધા આપણા મિત્રો છે એ લોકોને ખાસ for especially with my when I see my fellow musicians around, I feel that. So financial planning બહુ જ important. I agree with you. એક વાત હું કહી દઉં કે આ છેલ્લો દસકો રહ્યો ને એ આર્ટિસ્ટ માટે બહુ જ સરસ હતો, બહુ જ સોલિડ હતો. Everybody has done absolutely wonderful work. Everybody has earned. પણ આર્ટિસ્ટ છે ને, આર્ટિસ્ટ કહીએ ને એટલે થોડો બિંદાસ જ હોય, થોડો કૂલ જ હોય. टेम्परामेंट चेंज होता है ना आर्टिस्ट, टेम्परामेंट चेंज होता है. सर आर्टिस्ट कभी भी बिजनेसमैन नहीं होता. हमारे डायरा में तो हमेशा कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता. हमारे में तो सर एक जोक बड़ा प्रचलित है, कुछ विशेष लोगों को हो जाता है. विष्णु भगवान को एक बार लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कि प्रभु आपसे बड़ा कोई है, तो प्रभु ने बड़े प्यार से और मुस्कुराते हुए कह दिया कि हाँ, हमसे बड़े तो कलाकार है. तब से जो घूंघट निकाला है कलाकारों के सामने. ऐसा नहीं, बड़े मजाकिया मूड में कहते हैं, पर સાચી વાત એ છે કે બધા જ કલાકારો બહુ સરસ કરતા હતા. પણ આવી કોઈ સિચ્યુએશન, કારણ કે આપણા લોકો છે ને, મ્યુઝિશિયન્સ આર નેવર પ્લાનર. કારણ કે એ લોકો જે म्यूजिशियंस હોય ને, उसका शुक्र बहुत अच्छा होता है. तो शुक्र अच्छा है मतलब यू लिव लाइफ हैप्पीली, जो दिन है उसी के लिए जीते हैं. सही बात है. जैसे कोई भी महामारी के लिए, जैसे पार्थ जी ने कहा कि उसके लिए आपको खुद को तैयार रखना चाहिए था हमेशा. एवरी डे इज नॉट योर डे. करेक्ट. कभी तो ऐसा होता है कि हमको, लेकिन हम सिर्फ आज के लिए जीते कलाकार, इसके लिए. सही बात है. विवेक जी, अभी समय थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि जैसे सीरियल्स के आर्टिस्ट ने थोड़ा एजुटेशन किया, थोड़ा नेगोशिएशंस किया, और अभी ऐसा तय हुआ है कि पहले जो 90 डेज के बाद पेमेंट मिलता था, वो अभी 30 डेज के बाद मिलना शुरू हो गया. इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोड्यूसर्स और टीवी चैनल्स ने कमिट किया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है कोविड, तो कुछ पैसे आर्टिस्ट के घर पे पहुंचे या ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिले. ऐसी सब टर्म्स कंडीशंस डेवलप हुई है. ये कुछ नया हुआ है, तो ऐसा संगीत क्षेत्र में कुछ नई टर्म्स या कुछ नया, कुछ ऐसा बदलाव आएगा, आपको क्या लगता है? मैं आपसे एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये नेगोशिएशंस हुए हैं, इसमें से काफी चीजें पहले से भी उपस्थित थी. करेक्ट. और अभी संगीत की दुनिया में अभी तक ऐसा कुछ विशेष नहीं है. बस ये जरूर है कि इस तरह का, क्योंकि कोई प्रोडक्शन का अभी कुछ इस तरह का एकदम चालू नहीं हुआ है. और हमारे लोगों में 2-4 लोग होते हैं स्टूडियोज में अभी आजकल. कभी मतलब कि बहुत म्यूजिशियंस भी होंगे तो 4-5 म्यूजिशियंस होंगे, जबकि शूटिंग में एक, अगर शूटिंग में 50 लोग लगते हैं, 20 लोग लगते हैं, 40 लोग लगते हैं, तो वहां पर जो पॉसिबिलिटी है टू स्प्रेड द डिसीज वो ज्यादा है. तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा है, और वो लोग ज्यादा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड भी है. हमारे इसमें क्या है, अभी तक ऐसी चीजें नहीं है. लेकिन जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या जैसे नई नई टेक्नोलॉजी से सब लोग वाकिफ हो रहे हैं. अभी वत्सला जी ने भी बताया कि जो जो चीजें नहीं पता थी वो लोगों को पता चलने लगी है अभी. तो अभी आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारा जीतेंगे हम जो गाना है, जिसमें अभी हेमा मालिनी जी ने सबने गाया है, सबने काम किया, सबने, तो वो सब आदमियों ने अपने अपने घर से अपने अपने मोबाइल के थ्रू अपना पार्ट, ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें रिकॉर्ड कर करके भेजी. फिर उसको सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोगों ने उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए और ठीक किया, और सबको तो उसको ठीक किया. तो इस तरह की चीजें हो रही है. लेकिन कॉन्सर्ट्स में भी अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ जल्दी होने वाला है. जब वैक्सीन बनेगी तो आपको शायद कोई एक आई कार्ड मिले जिसमें लिखा हो कि आपको ये वैक्सीन आपने ले ली है, अब आप ये कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हैं. तो उस तरह से फिर आपको लोग, मतलब कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज हो, उसमें भी 2-2 सीट छोड़ करके लोग बैठेंगे. ऐसा करके हो सकता है फ्यूचर में कुछ प्लानिंग हो जाए. लेकिन फाइनेंशियल लेवल पर और इस लेवल पर जो थ्रू नेट जितने कॉन्सर्ट्स अभी होने लगे हैं थोड़े थोड़े से, वो सब फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स हैं, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी इन इटसेल्फ.
और हमारी सरकार से भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ था, उसमें मजदूर थे, उसमें सब लोग थे, उसमें कलाकारों की बात कहाँ थी? जब कोई बात होती है रिश्ते बढ़ाने की, या जब कोई बात होती है सांस्कृतिक आदान प्रदान की, तो कहते हैं कलाकार को भेजो, पाकिस्तान से बहुत पंगा हो रहा है, यहाँ से कलाकार कुछ भेजो, उधर से कलाकार कुछ मंगाओ। तो कलाकार होता है हमारी संस्कार, हमारे आचार विचार व्यवहार और इन सब चीजों को आदान प्रदान करने के लिए, मित्रता बढ़ाने के लिए। और जब पैसे की बात आती है तो 2 लाख करोड़ रुपए में भी सरकार को हमारी कलाकारों का ध्यान नहीं आया, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो जब सरकार से प्लानिंग नहीं है तो आपस में कलाकार लोग जितना जुट सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करेंगे, दूसरी संस्थाएं करेंगे। लेकिन ये मेरा विनम्र आग्रह है सरकार से कि उन्हें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और सभी कलाकार को ये अभी रियलाइज हुआ है, सभी मनोरंजन क्षेत्र के कलाकारों को। कलाकार को ही नहीं, कलाकार देखिए गायन में क्या है, म्यूजिक में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसे हैं, सबसे पहले आप अपना घर में खाना पीना करेंगे, बच्चे की फीस जमा करेंगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, कपड़ा वपड़ा खरीद लेंगे, फिर लास्ट में आपको जब एंटरटेनमेंट का कुछ लगेगा कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट करते, तो आप सबसे पहले पिक्चर देखने जाएंगे। जब आप फिल्म देख लेंगे तो उसके बाद में फिर आप खाना खाएंगे कहीं बाहर रेस्टोरेंट में बैठ के। ऐसा किधर होता है, कभी होता है कि आप पैसा दे करके आज के जमाने में टिकट खरीद के कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। टिकट आपने एक सीडी लास्ट कब खरीदी थी मुझे बताइए? आपने कोई लास्ट में पिछले 2-5 साल में सीडी खरीदी? सही बात है। तो इसीलिए खरीदी तो मैं आपको क्या बोलूं, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें कलाकार अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, माना मैंने। लेकिन दूसरे जितने भी प्रोफेशन थे, बहुत सारे लोगों ने दे हैड नॉट सेव्ड देयर मनी फॉर सच काइंड ऑफ मतलब एक एपिडेमिक के लिए, वो भी एपिडेमिक भी नहीं, पेंडेमिक है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे। ये तो हम लोग कलाकार हैं जो थोड़ा ज्यादा फंस गए। अभी लेकिन ऐसा हुआ है कि अभी कलाकारों को थोड़ा रियलाइज हुआ है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड था वो अभी सब रजिस्ट्रेशन, एसोसिएशन, ऐसा सब थोड़ा संगठन हो रहे हैं। रजिस्टर्ड है, जगह से रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारी एसोसिएशन के पास भी तो पैसे लिमिटेड होते हैं ना, वो कहाँ से आएंगे? विवेक भाई, एक बात में अंदर दीपक भाई एक વાત જોડવા માંગુ છું કે આપણે કલાકારોમાં પણ છે ને સંગઠિત નથી આપણે। તમે સિંગર છો, તમે મ્યુઝિશિયન છો, તમે कीबोर्ड वाला છો, तुम लोग ड्रामा वाले हो, तुम लोग डांस वाले हो। तो लेकिन अभी वो होने लगा है, अभी थोड़ा जुड़ने लगे हैं। अच्छा है जुड़ने लगे, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक हम सरकार को भी क्या बताए कि हम 10 लोग हैं या 100 लोग हैं या 1 करोड़ लोग हैं, क्योंकि हमको ही हमारा फिगर नहीं मालूम है। तो अभी ये सब होने लगा है। इसके लिए सबसे पहले तो बोलते हैं कि आप एसोसिएशन में आके रजिस्टर करिए, तो हमको भी नंबर पता चलेगा, आपका स्पेशलाइजेशन पता चलेगा। लोग रजिस्टर नहीं करते, ये कलाकार की प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छी बातें हुई। अभी समय थोड़ा आपको परमिट नहीं करता है आगे बात करने का, तो मैं आप तीनों महानुभावों का आज उपस्थित रहकर इतनी अच्छी बातें करने के लिए, बहुत अच्छा सुनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए धन्यवाद कर देता हूं। और कार्यक्रम का समापन करने से पहले वसला जी आप कुछ कंक्लूड करें, आपको कुछ सुनाना बाकी है। सोहम चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। और आप इसी तरह अच्छे कार्यक्रम करते रहे। और मुझे मेरे भैया का कल ही जन्मदिन था, तो उसका एक कंपोजिशन मुझे याद आ रहा है, तो मैं सुना देती हूँ। ढोले राना ढोले रमे छेनी क्या बात, वाह, बहुत मजा आ गई। आप तीनों का मैं बहुत ही धन्यवाद, आभार प्रदर्शित करता हूँ सोहम चैनल की ओर से। बहुत अच्छी बातें हुई, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा।
और थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री के और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग अभी यूनाइटेड होंगे। ऐसी नोट के साथ आज का कार्यक्रम समापन करने से पहले मैं ये बता दूं कि जहां पर ये चैनल नहीं दिखती है वो लोग www.transmediaindia.com पर इस चैनल को लाइव देख सकते हैं। ये कार्यक्रम यही चैनल पर शाम को 7 बजे और शाम को 7:30 बजे और रात को 10 बजे पुनः प्रसारित होगा। और उसके बाद यूट्यूब पर हमारी सोहम टीवी करके चैनल है, उस पर भी ये अपना डिस्कशन लोग देख पाएंगे। आप सभी दर्शक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जैसे वसला बहन ने बताया कि हम नागरिक की तौर पर अपना फर्ज अदा करें, इतना जागरूक रहे, ऐसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम का समाप्त करता है। नमस्कार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिशा निर्देश। कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें। साबुन और पानी से हाथ साफ करें। छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें। सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें।